indwumade yi so me dofo bibira wo bia me de enchia ema wo ye do ba de asese ne so de adomie ni nana ya me ni mabadwafo ne so yaje adwa na de ye de ebre wo ene de obi kan sonkokora ani se ye hunu wo social media yi se nana top k ya nana top k Ghana nana top k o kana nana top k na je se lewenta che na obi ahunu ye pa ya nana top k waye video ana se waye interview bi e de ato ho se senka ebeya anka Ghana ban Emma akonfo mo Ghana nyina 5 years na mo betumi di 5 years aye omani yie setup no so na se mo ntumi anye omani yie ananka omasan agi dibia no afiri omunsam enti nana top k ene Ghana akonfo si omomba be ye demonstration na saade we ena nana ya me so me ne mabadwafo ene yaji edwa ye ne mo ebeye empensempensemu afa ho na bra dwumadi ekoso ye be fena na top k because empanimfo say senyum eda eseni wura no na no bra empensempensemu ye ekoso ya ye be fena na top k na ono so ato nanum tuo a kire Ghana de hye nyina sade ya ogina na ogina mira sise waji bre na wutie na ya me ne mabadwafo mesra wo ba na wa share mi video no ama me mabadwafo na pepra ewo ha sana brother bafo enso ewo ha enti so frɛ wuni mi frɛ odamfo bi ka kyerɛ ne sɛ ɔkɔ Facebook na ɔhwehwɛ na ya akwantu mu ensem na ene de ade bra mu de sonko kra mira ase sɛ oba obɛhyɛ mi video no na wa like ama me abɛfo me mamo akɔ aba ya na aba bibia eku o nyame adom na nana top k asema bari bai mo kan sen ansa na ebefre nana top k no asem be na mo wo ka ho because otie enti no de bia no ba no so nya bi abisa mo asem be na mo wo efa e ka ho yo nana ye de mebo mu kakra se asema nana top k de ba ya asema emodu Ghana ni ye na ye na yepe enti so no nim se akonfo no ye mo 5 years na mo betima abo ma Ghana akoso ada na ye ntro mo nhwe enti misusu ye se ye de adwen papa na edi aba Ghana man to mfie bebre ni se ne manity ya na etie enti se bia mam enti se ne bosum akire ne se abosomfo betima ma Ghana ye ya mo me ntra mo 5 years na ye ye de me fi se adwen papa mom na nana top k di aba nana be practice one nana top k e ya adwen because se wo hwe Ghana 63 or 64 years ni as a Bible ni Quran na e de awura be si sabre enti nka nana pepra de che se mo de 5 years na nana top k ni na Ghana konfo a ogidi yie pa se ebetumi ama oman Ghana esisan aba ho safo bafo minyu aba jaba wa mama de nana pepra esie no na so organize minyu aba wo se masre eye nana top k o ma kire o ma dwen na me no ma eya adwen se omso omo kom ho abom na nanka Ghana ban ehuomo by me no mo ya adwen se de Ghana be hye omonsa e se mitie ni nana top k no mu interview omo putai ne senka MP na se minister bi betena so a yemfa kosua ba ko enhye ne sem na yemfa shinap so enhye ne sem nanka only and single so se kwa me kwemi ni sika eni ne bema Ghana hoaton no by me ni nana nya adwene fi se MP fo edisika ya mpa mejetum eni de menyin menen MP fo no nya adwen but nananum so eya etai so titi bi so ewo FM so eni TV so se nananum krofo ya bi enam se efie bi a mensa wo mu no nananum krofo no bi so mensa fo bi wo mu a omo so sabi omo so eye bukata kakra eje amanfo so sika omo ye den bukata edi we so kire se ye de Ghana so my mom a se de MP fo no eye no se de ministers fo no edi sika ama oman no koso no sabi pepe so na ye de oman no so ma nananum a sa pepe so na ombe no dia safo bafo so esie no safo bafo sei one nana pepra enya adwen efise se aduana o tutu ai be hye no wo no akra ai be hye enti se Ghana ma enye yi a akonfo no ebedi so kra still a enye yi enti brother safo de kire se one nana pepra enya adwene odofo se efe na wadwon ne ye na ene asema ye de aba me nana ya me ni mabidwafo agi akonwa ye ye ho empensempensemu ni se nana top k
ya nana top k na Ghana nana top k okonfo nana top k say senka ebe ya enka Ghana aban ene emrahye badwafo enfa oman no enhye akonfo nsa for 5 years na ombetumi the 5 years no aye oman Ghana yie na se sa 5 years ni duru na se omo antumi anja na na omo asen age Ghana free omo nsem back na afenso kra no mrahye badwafo no senka omo so a instead say omo de Bible and na Quran eso no senka Ghana aban be ma omo kwan a nka omo de omo pese mrahye badwanu ko na ukoso a kosua baako snap baako ukosua hye wonsa benkum na o snap hye wonsa nifa wo soe se me nana ya me ko constituency we mu sika ye de be ma me no de ye be kire se me mfa nye no na me de be ye me ndi eno na nana ya me ni mbadwafo ya je ho adwa na ebra adwuma de ye koso ya me frɛ nana top k na ono ase ato no numtuo na watibi fa wo so fe anye wo ba hye me video no ma me hwehwɛ me nana ya akonto mu ensem e wo Facebook na fa o comment wo se bia wo question bi ebisa wo de to ho a me kan ne fefe afa ama me da se se wo ya aso na wutie nana ya me ni mabedwafo nana pe practice se one nana top k ni akonfo e ya adwen ba wo safo nso se ono omo enya adwen wo so o kan ne sen ya fa o man Ghana no enhye akonfo nsa ana yama Quran na Bible no eru no se dia eru no ana fa comment ho e wo Facebook mame me da se o de beto na maken kan fefefe nana bafo nana jo nana top ka se mo kan se edam trodo ani sen akonfo asofo ne malamfo awuru Ghana ache ya de Bible ni Quran awuru Ghana ache ba ensisan bia anya de embom ba mame ma example teti na nyamsum emba ye no na bosum ya na yedi akire ba samre na adinse nipa be bone because oya bone sesia oni nse boso no ye ne ebekun enti wo nkọ bone ho wo se omo example bi se ebe ya nka ministers ne kura omo beso a omo ma omo kosua ne shinap na omo nkita eba sa na wo ye bone kura fama ne ho a wo besuro because ni se oya ebekun ba na mse babu a ye na ye yisu nti no odi mani pana oso mkura na suro bi anim onim se Bible de Yakobon ku kora o de tu obekita sesia na ode ene ode asoe adinsi sesia but bibia ensi odi bone a bibia no ebeye no but se ye de kosua ne snap mo nipa ne dia ebeye din se obetima kwanye bone e de ati o man no se yansisa enoma bi e wo Ghana be kosoa kose ne eti na ba se suro bi bam say do wasi panyin bi app odi dinsi a ebe dinsi obeye bone won kwadi o man sika won ko bo o man kro no because unim so ya busu ni beku ana se kosua na odi akese wo no ebe ma ube wunti won ko yesa ade no nti ebe sa ebe ma nsisa ya den aba mamnum ye hwe ne enkoso nyina na aban panyimfo na na omuma Ghana enkoso every say aban beka se koyi kwan wo ha jisika ye fa koye ojisika na no de ahye no botum na se udi kosua ne shinap edi nsi a menya so se udi sika ne be se obotum because onim se udi sika na obewu afri wiase enti ne nana top k o kana me ne ya adwen bebre se ye di man e hye nsa ye ka se ye di man e hye omo nsa anya se ye di mu bibia na e hye omo nsa ba se ye di omo so a ye di asofo ne malamfo edika ne Bible ni Quran kono ye mfa Bible ni Quran nto nchen na sesia no 5 years time ye mo mfa kosua ne snap no so nyeden embran bi na ye hu se nsisa ye beba na se emba because ya di Bible ni Quran na ya enye yie ade na ye ntra ha so hwe nana pe price rest oni nana top k ne Ghana konfo ya adwen pa se e wo se sa demonstration e ba so na Ghana konfo so etim bewuru o man no because omo be se dia idi kan 64 years and 65 years ni ye di Quran ne Bible no aye abya o man anye yie nti se nana top k ne Ghana konfo so omo kan mu ho abom e di 5 years abeya o man ni ya nana pe price rest no e ye pa se e wo se nana top k ene akonfo Ghana konfo e kan bom na omo yesa na medika ka se senyum eda esani wura ano nana top k ewo ahoma no so enti atiefo monya so na muntie nana top k hello nana hey obai man me bajo good afternoon me bajo Ghana boko rie Ghana boko na no mo afo so bia ho ye de no adum du bia ho
nyame adom yeso yeso ye ho ye pa Spain nga bibia esi ha na nana me pacho ye pese e bisa wo nsemfua bi wo interview bi a wo ye no e ho me pacho o se ye mamu Ghana ye mamu 5 years nanka amfa enru oman no ana mo pese mo ye demonstration bi e de enti e na mo pese ye mfa oman Ghana e hye mo nsa na mo ntimi enru me da se miaba me da wati fu nyina wo mu tie sabe already no me do mu nyina ase na do mama kwanya sabe me so me be kasa ma sabe Spain for atimenka no pre wo hwe sabe from 1957 na yenya yura Dr. Kwame Nkrumah nyame fa ne currency eje fa ho di ma yenya since then no you who say ya mpuntu bia for ya brabo ni nyina so ye Bible no Korean ya ene ye dia so esa da bia no a because to hwe sa time na Kwame Nkrumah sa de na Kwame Nkrumah wo sabe bosu bia ne fa ne kankan nyame ayi nyina ya te ho abakosem da da bre na odi akosu dam akosu muda odi friend den wo ye ekwan wo free so kra no that time no practice nkwa mako 300 and something no 2 practice ne keka ho but omo mo ba yi nyina ebi kra san be tonton bi kra san akam ntimi nya hwe da bre na so Kwame Nkrumah bo Korea bo mo ye kiakie bo mo bosia that time ma Korea bo no mu ni hwe omo ba gi yen sika ene dia ye omo man yi da bre kwa 1957 kro na na sabe wo hwe efe ne sen Malaysia ade omo de survive in life ya be omo ni dia bi omo timi dia ye omo kru yi ama omo kru no da so o na tisi no ai kra be hwa sabe yempe ni ku tu kwan ko hun sani tie Bible no Korean dia so esa entie de kan say Bible no Korean no intia obia ni gidie entie yese ese ni ase be demonstration say na omo so omo na kan bi home omo ntie so ye de na se na sabe o do Bible no Korean so evia yeso di kusua na ma kusua na bo nyeden wo se meye wi na so ye enkran Peter Kra minister ana Asante regional minister ana bona hapo any minister wo Ghana ha bia the western region se bia no ene ade a biso bit ma ya manfo unya ye wia na de ho abosom inum na de abodua din we auditors bia ni abosom na audit because even me say akosi kokko emfa trauma abibifo ana abibimam no na ye nananom boni ni ho na boni bia ni ho obi ntwe obi bode obi mfo obi yire obi nyise ba akosi kokko de Bible ne bae no ehu se no na manfo gina so sabi ede ye ni ense ene ni emfata because onya ya oni se nyame ma ne bo so a wonto ne ntem enti se ka se kwan kura no onya match me ne kwan no oye no match me pepepe ne kwan ne obi antimi ko bi safe e obi a ho so ati ase enti na konfo yeso ye ni abere se ye hu ni se Bible Koran no ya so na da bia ye kwa abosia bo na ne ye ya kura ne se wo de se obe ama ibi ba ne bi ko ada se part A na wo so part B be ba na se part A no adumia ye bibia se nka se dan ne ade ye wo wi part B ba on be so obe to aso ne nyina so ye o man ni sika wo your box side you good your timber ya senya oil any gas ne ne kita ho bisa ho se o man e ko bunkum ana e ko nifa sabi e man ye yanya konfon kwa na etimo the so photo aduane 1 cedi ana bode oton 20 cedi me compose meton 20 cedi ye nyina beto na pepepe it is the Bible Quran ayet from 1957 up to date na still ano ne ese koso enkoso da bia ko abosia bo ansa ne yensa akoya no sabi predi asa yehunu yensa hohoro da bia ko sikoko na mehohoro yensa man sabi mo amwo esabi no ho ase kra wanya japade kakra se ana wa pere wa hwe burutira wo dream pro ne back pro ahmaten ne seventies through to pa na be to wo pom wo so tete na betimi yenya bibi kakra se bibie yemfanya de papa bi ma wo be kom na sori panyin bi na ade be hye ne nsa wo be kom na de ahye ni pa bibia wo gini die na ade hye ne nsa
nanso ebeba na taase no kra won to nanso betu obi mfoni dia kyerɛ abritire wo sɛ waye dan na wie na bra obeba na amfikobuo kra wo obi nsi hɔ obekɔ ade betena nipa no asɔre panyin no dia sonda mu nti ehunu sɛ sabi draw na ma Ghana yesenke because group here de na bakosem eye bia eno na mamre na mane ye adwuma bia no no koso nti ehunu sɛ Ghana nyame no ene abosom no Asian fo wo mu nyame Israel nyame ena Ghana yade sabi yede esom wa ha Israel fo mu agi side eye Jews fo no omu eti omu sum ni no Jew fo ebia usika obehu Jew ni bia usika uko Japan ene Korea uko India ene China ene adia omu mu ni Yesu ni o Yesu omu nyini ni omu ofa mfa so mu nyame enti o man ne koso what you say yeah na Ghana ya fie de na ten ya fa akosiko ko de ene de ayi de bia fie fa abotiabo mi wa fie won ni ma bia ko ni ejapadie de bi enti na ya da konfo yeso ma yi bia ake yen kasa sabi maame ba ko na wo ye funu evan se e mame yensa ba panyini na oba ide yine nchen na nketo ani mu ena sabi adi bia ye katro wo de aduru pempenso bia mumfa nso panyini nso nhwe kakra ne panyini nso betumi ayi bibi kakra onso ayi bibi kakra nti we de o de ne sa e sa pepepe e ye tere ne de ye boaboa ye ho ano because abate no ne ye me yakra ne se be to ba na sabi politicians hu se bosom ye adwuma obo wan se obi akoto dan me kai that man 50 beba abronye sunyan okoto odan kai se wa obe wia ba no obe se che enu kai eduru wode hu se nananum tumi ye adwuma but ya to ba na mo ba ben mu no e ho de no mato ate enti ye hu se nananum tumi ye adwuma se de obegwa di wona yesu e bekase wo so be ye de ate osoro na wonyi ntuma ha de obegya na wai ansa na ya to ba na mo wanyi antuma ne hu se adwumbo ne abati de na wo kanu na me pacho mami san bisa o na sadia o ka se MPs fo omo ebi wo ha omo okosha wiye se meye we a o jisika na onye no sa akonfo nsusu so the imperials we dey woni dey kwans Mr. Emeka se fake kakra e wo mo ana adi bie no fake nim ba ne tene se akonfo no fake wom no pre but ubi won ma odi akonfo na chi o e chia me we si no akote no o we na onam TV so bra ma o sika na nipa sabi nipa bi na emunim die wo fo so obi se nipa no so be ma o sika ne bia de nti o se fa sika no bra ansa na me mama obi aya sensebe utu sabi oba kwasia fo be nyansani ni di e di se obi se obi abu kwasia na se obi se wani nye ho aga na mra etimi komo obi a eno so me ya chi se nipa what you say sabi yeso obi di sika no kokot ana me boa ye won penifo bebire wo no ma ye se wabedi Ghana tika enti emfa na kokot ye de ne ko na mra ne ka sembra ni jana so obeko enti sa so na obi so beye na so obi se nipa na wa ya ade no wo bu kwan ya wo fi se ontimi nya enu an se sabi wako na ya chi se nipa enti ande wo kwa de mi e ho no kra de mpo no e ho no se be se tu hu kra na mo kra de ni na nan suma kwa hen kra ka sa se nti ho no kra de hono yedi yentwa hono kura ngu okay ene na me se me nkwana na me ya ma dwese nka me bisa questions but asese sia onya ba so no me be dwafo no mo be so mo bisa asem na pepra mo no me question bisa na me kai o se odofo na ya TV na wani guso o hwe na me na top K ya na top K o kana na top K na on fa lewe anka ho a ene na wanka kura nka na ye se wasa kap mo no wandwam no enti ya na top K Ghana konfo tatahwe na top K na ya na manya ne wo mafidie su a me no eye twetwe nkomo na de enti e ma ya twetwe nkomo ni na ne se na top K say senka ebetumi a nka we de ensa eda ensa yem kotodwe egu fom omo sera na akufu ado ene na panfo se omo fo Ghana nse Ghana komfo nyina ensa enfie enum na 5 years no so a omo hu say yes na top K ne Ghana komfo omo aboa omo anopa ena afi nso senka ebe ya nka se dia Ghana obi ehwa ya na se emrehye badwom omo ehwa ya omo de Bible and a Quran esai no na top K ene Ghana konfo e kire se senka ebe ya nka oman panin ene na pamfo ma omkwan na nka obi isaya omuma ne snap baako ne nsa bonkumu na omuma ne kosua baako ne nsa nifamu na omfa nsai eno se ukosai saade a okwo na se ye mausika na se kase fa koye mpuntu e wo mantamu a obeye eno ho na ya
ena me na top k etwetwe enkomo afa ho no odofo se ebia wo question bi so ebisa na top k a obetumi dia to me Facebook no ase ama me kan fefe na top k ayiwa no na mbadwafo e wo ha omo ye mpense mu obi se wo asem nti e ma ne kwan na obisa na top k ko so fa wo so fe yen me da se waje bre na wutie na ya me ne mabadwafo na pepa bisa na top k question jo na ye do se wa ma ye samre a ya nya kwan a ye bisa question me question ne se na wo tira se nka empanyifo no odiri mra ye di o mu siso a ye mfa kosua ne snap e mo mo na o mu mfa nsuai na nka kwan ba nsu na o mu befa so o mu be suai di asem na o mu beka aka ho meda sipa mama ni kan encourage e ibo ha minu aka se akonfo no ye se mfa nhyɛ ye nsanya sa no pɛsɛm kyerɛ sɛ akonfo de ye te ho ba na nanom tumi na me ka ga na nyame e ye nsuo ni yaposo no na mo mfa nso e sɛ me qualification ye nti do de Ghana hyɛ me za enye ye because Ghana ha no ye nchorɔchorɔ no ye chorɔchorɔ nti ho no mama correct ho sa me da se na minua be ma ne o ka no sɛ eno ane sɛ Ghana sebi me ba bi di o man so ebia me minister of ebia Asante region yeti ayina hye nsem sisi wa office o be ko office no teni o so bible mu say o fa nsu nyina nanum entwantoro nkyere Ghana man esumu wo han mu o so yade pepepe na waka for the bible na Quran no de address no waka ne sa pepepe ti sa na o kan wie ya teni o so o fa nsu entwantoro nkyere Ghana fo no sa na abeka no se na nanom abosom se mfa nsa wo ye Greater Accra ho na Greater Accra bosom nu osibia ensu asmesi bosom asmesi me mfa bia me ntwa nkontompo te ka se me nkoye fan we a no correct rodo na ni okosu ano de ahwo kwe na de nsa na gochire na ya do asi ba no nyansi e kwasin so no me obiansa pe no majao na se wo ye bibi sa nyina wie a na se ubusu a de na beto we de agwa de say wa na wa show bo tesi am wo we so me konfu ena na me ni e be kasa konfu ni bi ya san no fe konfu bie no oye papa obe sa de ne da wo ye sa busum ni kura dukun but o mo mu didi akonfu ne chi na mo sisa chiri no no akoye mi say se me be sha busum bo se adie we adie busum na ka de me nka say ye kan tamsa na se mi busu a busum no ne opa na ode ye opa ukun opo mo ayare ada ho sa akopun si bi ho akira be pacha obi obaju nantwi obaju udwan obi ja enti ne se eduru a ni nananom mo pe no mo de be sa nipa jo nana aka me last question ni nananom pe e no mo de be sa nipa no na se koba se nana ma wanyare na se okuma na se nipa dodo be 100 ekofum antima ndi mbreso na okun nipa 100 a na se yenwie 5 years time no na Ghana manyi na abo na wakumu nipa nyina na onu sa no na ebe ma Ghana yeyi na se ebe ma Ghana asai maybe that China oh China almost some gidi almost sweat send you make ye how many times I did the China if you be a minister or this car na say obi say on any people plan intense say man any people plan so was so some compensate my say what you say and this e ba sana esuro what they say unu obi anya asem kra wo say yesu moja nkan wani pa no nya hwe but o dia manefa kosuya se bosuma sumasi entoa firi ana boafo kwagu ana se antoa na dia hwe pompu odo ba kwa ahimfie sesiye wonim se adwonboni aba so no kure ne utu kwan na akohwe ba bi no fence airport ne ade a usi okura mpo abon se wadwodwokra die nya na anu ya na nya terminatere osesen a aya du kwa nsuo to a se ni nsuo esi nwunu pa oba ugina ha we bra so atia se ejitam bia no ama yesenke so atia se ye ko fom kura yesi abosomsom yan kwase asem yaje atum Yesu abewo ne kraba jonkwa yaje atum na mbisa me ho se sa atema na abosomsom wo ho no eni na Yesu ba de na bone adoso okoka yan se ya abosomsom eni emenye onum so ya obewu entonse o dwane enti no yaje tuma ye de enke ye pe be magana akoso pa dia mai yo nana me last one na majao nana hebra last question na majao kra na ese me pese me bisa se na ese bosom de ofum na anya de wo de che ti se
Nyankopon ya de Bible so ya di bone anya nyame de ache ya wo hwe se ye betima asisan boso de ofun na emfa onfa nchew na chire wa kase bia manu mi ho kura nti mesisa oh boso me de ofun na woni e wode be chew wo enye ni nyina na ofun na okun ebu odi kan bo okoko ebia why say no aka ne oye ye na chire say we na why jai menye biem but okon biem dia na so wa shada obekun so ati ase enti na sabi yen yesom na ye je na jeje mu ni obo ade de man no so ati ase ye je na jeje mu because can make up 4-5 o say aman bia woni nyame Kristo for throne what you say now to Ghana now to die receive by Israel abra what to Ghana now to Israel so what you say because e hono say ekoya o say wo hono wo mfa o diem na wo pe nto afa ne hono ne som no de aye wo som ena se say woniema nyina watu ni nyina to agu ena no da so kura ono ni die no ena da bia okko nani ena wo da bia wo ba wachi because wo no ko ne ho wo se ne ho fe na wo die na wajai wo die ne eye eni ti na akonfo a bi no mo ye papa ye fes ye kan ye ho bom ye ko ni die yisua ye ntimi nye sa ade enti na ye freedom free western region eastern region Volta region Ashanti regions ni nyina no ye kan hu bom sene be ya ye betimi aye sa ade okay nana me wedi me da se na me mbadwa ni ba ko so ho no so person so ebisa wo ensemfu ya kakra bi yo sa fo mo no nkwe yo nana we de me da wase se wo be yi mi question ya no na ba cha bi dem question e ba ko pe fan se sesia no ya to aba mami na wa mami enkosia ne snap yi na paze na gida mi se nifa na ma hu se me sofo so gida mi sa bonkum mi gidie so enkyere mi se e wo se mi de snap ana se kosia e bia mi gidie kyere mi se wo se mi de kosia ba enkyere mi se e wo se mi de kosia bo ho ka bibi e ka ho na mi de ensa gu fam eti mi busa se enti enhihye pa bi wo ho a ka ebetimi afa so a yentimi ense sika na se enye oman basa asa nhihye no akristofo betimi age atum aye ana se akristofo ana se muslimfo so betimi aye ebi se sa nhihye we na bia na muslimfo nyintum akristofo anyintum enti nhihye pa bi wo ha ebetimi aba akristofo betimi age atum na muslimfo so age atum na mpo omo so nyehwe endi no so age atum se ampa sa kwa we na efa so a yenyina betimi ama oman no akọ animu na mmom na nkwaye se kusia ne snap no na kusia hello snap ba no bi hello ya na wanongo na o network na e ka tintino oga shene de ezakwa emsere yanka se wujidi ni jemu what you say ye bible no Quran ni ye ya konfo ni ye ni because ye jidia enka since 62 7 ye nya independence wa hu nkonoma ni ye nyina akura no penifo na be bi kwa yira bia ya tonton bibiri what you say enya bible no Quran ya no muso ampa ana me bwa ampa cha ana no muso obia ni wono ma sabe oh emse nana ya network anana wo so mo wanongo nana ase nana me baso ya wo so na wanongo nana me baso mo wanongo minim sofo wa brochira ye nua no mo wa brochira sikalo se sabe sofo mfanya adwuma mama ya ono de akosi ono ne dan eja sabe na so de ba ne de o what you say bacha ya no me nyintum what you say wie na onya bo wie a wa soro no betimi akọ yensi ukwan tetro na kaza o mo fa kasa de ma kasa me bwana na mo fa nyankopon de ma nyankopon ana me bwana nti o de yemfa se ye kasa ana ye fence ye kana bacha kaiza de no na ye tax is efasika on ba na mfa se bia me ko sum bibi o se sum nyame fufuro bi anka me ho tetro so se yensu nyame bi ankan ho no meti ase yensu nyame bi ankan ho
no kama Israel for no kama Ghana for what you say and a trona kura no ma wotro na say yenso ahonhom ni nyina nya den enti yaso kora hwe yaso bible ahwe emu no kura ne nkoyie yesere mo de mo nyina mo support yen why na kusua ne snap no omonye Ghana be ye fe ama hwe kura emu nia no ye nua no mo wa bu chire mba betene fie na so bia baboko answer dia se be ko enim de over ya hwe hunu obeka de minim MPB kumase oso mumwame na sebe me ba me yese nana me ba me yese yeko di ade ko wo obi ani ni banda so na mo sisi e I want me amwa ene nana ye da sina nana wasema etwato na ye jawo na wa rest kakra oh maso me twato ne se sabe me bo ikra ma nya pa ya mamo e bo pa ye ne nana mo se omo nhira mo ba bia mo bia de mo ye bia wa buchire omo nhira mo na tirimu pa mo wo ho se mo ba be boa sabe Ghana ana mo ba be boa busua no emre mo mamo obi ahwe no so ye nana mengo enya ho amen nana me ba so me nyanja o na nsa na me jawo mo kokra no ma hu se video ma hu se pictures bi ene na Zach ne family pictures bi ene na social media na wetimi abo mi nchemu kakra de na ekoso wo Zach ne family so entam they say no Zach ne family e de nyom den fire ba nyom no enyum chinchirinchi enyum na no den iso bia se nyom ne bo bia ko pebi no ntie na on dan ludu no ntie ne hu se abrapo no obetimi do wira hye nipa mu na nipa bi du hwamo odo kra enyina be man se bawu ama nipa no but ebeduru me bi na nipa na yiwa ma na wa mo wa foye se bi simpa pani nti nyum na ode ba na de ano den ejawu be na da nti bia agbasi asem na nso wotena na bo nkompo hwe wachi a odi se ne make no make sense adwini wo me number ne ye 0547 75 36 03 0547 75 3603 enti nipa ni hiame a wodo pa wo premier ayeme o peso a premier bo mabaso ni nyina sabi wotamfo amwa wa mpontutu na nsia wo nkoso wa brabo enti na nipa bi a wo bi ese onya tamfo wotimi de nipa we tan na se nipa na otan wo wa bo wa motutu na mo asiye na ne oso oben wa wo do suro ne se wotamfo kakra bi bi jawa yo ne na ya na wachi ya Isaac ne okode amame me da se se efre o na utimi ese wo bre na uba ye dwumadi so bye nyamisha so orofo me san ema akwaba eba na ya mi TV so ena dwumadi a ye de ebre we bia fe na waba so a ye ne na top K comfort top K ubo comfort top K no anka lewina obi a ehu lewin comfort top K asem na nadafo top K asem na ene ye be ye discussion efa ho na ni nyina ne se ye hu se na top K dia beto se be yanka yenga omanga na emrehye badwam no se obi ehya ya yema ni kosua na yema ni snap na onfa nsuai eno be boa ma se okwana se yema ni sika se onfa nkwa ye mpuntudwuma ewo ne mantamu a ondi sika na ode be ye eno na efre na top K ena ono so be kire obekire mu kire se ane de ye hu ye no enye se bi ye trobi anase obi na de to ho keke ye onu amom ena etena se e de to ho eno ntina odofo na ya meso minimum badwafo na pepra ena safo bafo yenso yedi kan ye mpese mu kakra fa ho na wati asemi se e bia wo asemi ebisa na top K na number no na ode to ho no ena se wo obi nso betimi dia to Facebook na ya account mu ensem ode to wa mesan ya kan e bia na obi pese obisa question bi a obetumi ebisa yenso so se ye wo nchemu ede be ma ye ne nchemu so be san de na top K number na ma na enyu e da eseni wura no na wabisa no enti mabeyofo enche ye di dwumadi e kwa awie asama na top K kan yi asambe na mo kan afa ho yo nana ye de mawura mun tantakra in fact ne nana akasa for info eto asumu to me de mitum se eto asumu because anya dia o kire se ye nyi Bible ni Quran emfiri ho o se anka omo asusu mu awie no aban makwan na akonfo no so omonfa kosua ne snap so emfa nka ho efi se omo de Bible ni Quran aswai sa da bia sa na Ghana tia na tie
minister so scam nipa ba ku timi diska e wetima hwe nipa 50,000 na wadi ni kwa ye nya ni bibia na one na mo na nipa dodo na ho kire mo enti se ye be ma kwan na nka ye di bible ni korea ni so awie a ye mfa ye ma konfo nso mfa ensa ene kosua so omumfa nso enka ho se be ya be ma nipa ye suro aba ministers ni mu especially because anya suro bia ni ho da bia Ghana be yesa na eti yai oka no ma bebre se kwa menkrumpo mamre so ko kankan nyame ne ayi oye bosom ba no di na ji ko kankan ya Gini ho na ewo me makoho akohu ba bia yesie ni nyina eda so ewo ho a nipa gini dia bosom no da so ye den eya adwuma nti sa na Ghana so bosom wo okọ man bebre Spain ha wo mo bosom wo mo yisu okọ Japan ba bia Europe ba bia wo mo bosom amamra na amamra mo ye wo mo krom ba Ghana de yahu nyame nti yayi ni nyina ye den atwene enti ni o kana me support no wo frabim se ye makwan ma wo di kosua no esoi a ebe masuro ye den aba mini mpanfo no mu nti wodi boni bi ebedwen ho because utemi bisa the question bi se na se omu so awie na omu bu emrade so ade na ebesi o si ebetima ba se nipa no bewu ana se yare ebetima bon na se uye minister na hu se nipa 100 ewu a omu akodi sika 100 ewu menya so se wonso be kwa akodi sika enti no ni omu kana eto asumu ye yemfa bibisa anya dan en support na yenhwe ne Ghana nso be because anya sa Ghana ne de se na eti ya na eti ena em example ba ko se ye wa sofo bebre kura na omu kwa akonfo ozo sankwaje enduro na omu de ate asori omu de ye mo omu kwan se ye bibia omu mbra na ada na akonfo de ye mo omu kwan enti ye mo omu kwan na yenhwe ne Ghana nso ebetimi aya na chiri na na bibra ekire se already one na top key eya adwene pa se e wo se ubi usha ya kusua ne snap no de hye wonsam na safo bafo minwa ba me de mati bibia fi nana ano mati bibi so afi bebra panyia no ba still me de me ne nana enya adwen enyina wo krom ya na no ye ti wo radio so eti wo FM so ehu bu wo WhatsApp se eye Antoa obi akowia enti se sabe bosum kra no yakowia na de na kire se ensa ne shrap no ebe hye dasani nsam a obetimi asuro ebi akwan pa foforo bi ho a ebetimi ede asi woyomi nsam na no but menji ntum se ye de snap be hye vazo mi ye kristoni nyame aboa na makostane for MP ne manya na ye de snap abehye minsem ani kosua hye minsem se mi mfani ense mi gidie mu no kire mi se mi fast snap ni kosua je se mi esum nyame foforo akwaya ti se ukọ bosumfo ho a unko hu bible ho eyuse wonje bible ni unko hu kora ho eyuse wonje kora ni saa so na oba mi dem na se so oba mo edi kwan se usu be hu kosua na se snap mo enti esum bia ne de ogidi nanaji kosua ni wendi a ene ka mesusu se anka omumfo so enye campaign na se nyame ya do no so mtimbe ye MP ana se minister na se daji kro mtimbe president a na se ye the bible ana se korea hye nsem se so a ntia ho na obeyi ni gidie di se media menyi bible ana se korea ni nti momfa moma me snap ana se kosua ntia ndie ye beji atum sa ti se be ye kristo di na de snap ni kosua be hye msem de ende ani gidie nko nti mini nana enya adwen ani na ya ye de me ma ba kra mesi agbam no me nua na o kasa se the obi ni gidie eni kosua ne snap se ye kan obi a ni gidie wo gidie dia Ghana ne be se na eti ya no ministers yo mobile obi asi ni gidie nim na wa so bible oni so bible ma bible nkuno omo osu na omu diska no enti so obi kasa won timi so kosua so snap wa ese sa nipa ne yehu se amamuo na obebu nukura obedi sika na adwempa ne nitim because ogidi se wo bebu ma ne se ne yefata wo so ma wunsuro unim so wo so kora enku ena unim so bible ma bible nyede enku ntino wo be so bible ma urade media kire boni mo papa ugidie o wo fi so ugidie ntima
jai post no to na kwatrase because ne adru na nya gidi asem na ye be wuri so wo gidi ba utimi diska ugidi o bible ba utimi diska de ene de nya bone ba so kosuam de awudwane no minya panyi mi ntwa no obi aso bible obi aso koream wakodi sika konfo bi so akoso snap mu akoso kosuam wadi sika yenti yakra yati bi wo Inshira FM yeti konfo agrada asem minka se wakodi obi sika oba the case no sa na na etie so di yo so wandu ende minim se die siti ene de ekeka wo bi pi elimsa konfo fo kuta kusua ne snap basi om diska MP4 so kura bible ni Korea enso still wo yo mitim ko diska enti bi susu sa yampe kwan pa bia eno no enkofa gidie ho na moment bia ebe se ye yusu ye emra emu adi a samra no so ye president anase wo ye we kura na se samra ni diwa mra na enkofa se gidie ho saa na mesusu se e wo se ko emra mu odi ni kosua ne snap no ene de ba so be bo pa e say the same snap ni kosua yi obi kura bi aye azan ho nti de na kire pa poti se ye de ko shampi bi ho a ana se shampi bi ko kura snap ni kosua o ka so be diska se obedi e so obeti menya konfo azan bi a se ono so be ka so ono so abi a obe nyankuma de ama na be chese hweyenye no enti no me nsusu se kosua ne snap no betimi solve ye problem e se enya emra emu oden na enya a police for omani eden na yebenya judge for a omo nkwaje mponche ne sikane we ene noma bi a emfata se ene mo betimi ama yaye dia safo bafo esie no safo bafo de echese kosua snap ene Korea na babu no bia no enti bi emfa emra emu edian kasa emra o man Ghana de betimi ama Ghana akonanim na one de one na top ke enye adwen na pepra wasema yitwato na so odwene wasema yitwato ho na wasema yitwato ne say in fact yenua ana nana konfo top ke mitimu se odwene Ghana ho na one akonfo a omofa sa plan omodwen Ghana ne yie ebia oti wosesi ne ho nkyere no ba sel be ya dodo ho beto omontrima ama ono ye den odi sa adwen ne eba wosi yempe emra mu odin Ghana emra bia ni ho odin ema Ghana ne ba emra bia ni ho yehwe emra Ghana to ho a emfie dodo osen ni ensisa ben e na aba Ghana da bia Ghana se ya na se ikonanim yesi o ye free so me ba ma Ghana yi but oba ono so na obese Ghana enti emra bia ni ho betima ma Ghana yi unless say ne awo kan ye mfa support na ye nhwe 5 years wo ba kosua ne snap no de unim say wo be wunti no wo nkodi sika because wo de bible ni Quran hye ni pa ni nsamu a eno no o di sika na is like say on so bibiam because dudu na de di sika na bibia nyomo enti oso ma o last 4 years back Quran say asuma si the same thing kola ni babu ya no muso nso bibia nyomo enti ono so so ma odi a bibia ni ho be no but ya de snap ni kosua ne support a na ya mfa hwa de because nipa mienu kwa no wusi bebre so mso omu omuti omu bupa se omu nsuro de ya mfa nka o asema obeka aguso wu sai wo kan asem na aguso ba ne wo kan ye different thing me ye konfo na mafa kon bi so adu sika eno me nkese me ho nti oni du obi sika ye different thing ena ne ye ka ho asem so ye different u be so na ye de kosua ne hye na apona ya den ye de ahye wunsam se manyese anti se ye hu se nipa be 100 ewu a menya so se obi besan akoso kodi o man sika because yes Ghana de ye hu be kire ye tem bia sa nti mra mu odwen ne hye na apona kosua no ye mfa ntache na ye hu ne ebesi se o man ne besisa anase ebe gina ba bi ogina nana pepra me da se nana pepra ya so one nana top key eya adwen se omo de ukosua e wo mra so badwom na wo de kosua ne snap esua ya
undi oman sika na na pepra se one na top k e ya adwen wasema itwato safo bafo yo minya ba masema itwato nkran se me na top k enya adwen ni nsusu ye den ka eya asem papa ebetimi ede oman no edu baabi ba san nsusu ye no eni migidie ebo abra ni obi su gidie ebo abra ena gidie su ya ade a emu edin pa gidie nti obi timku no ho gidie nti obi timi ye ade bi a echese eburu adwen ne nti ase so nti ade a migidi no ti se migi nyamedi a ti se obi agi nyamedi ba obi a okwan afa so di nyamedi ebi a mi nyame am di migi fa ensu so ebi a so de no gi fa ebi a mobile phone so edin pa se obi convince mi se minya ensu no nsi o meje nyame a ogi fa phone so na edin pa se misume convince aka jo se ja nyame a ogi fa phone so no efa na beye ensu din so enti efa snap ni nkosu anu de me susu se enye me se ka ebetima ye adwuma ka wia kumase anase Ghana and Roberts fo nyina nkomawu e se dua pa ni nkosu amanfo aburu Ghana and Roberts no it is still kromfo de we da we kromfo enti enyamra papa a emu odin na yenya a police fo a omonye edina omonye bride enya judges fo a omonye bride na enya president a odwin oman no na ondwin onunkwan botom a onye power conscious a onfa ho so belusu election na sese na odimra no ye adwuma odeni na asifama Ghana me kodani na mu enye nkusua ne snap jo nana ye de 1 minute in fact na nka mawie kura but asem no abie kwan kakra bia ma nti me de kakra beka ho ansa na ye de dwuma de na aba na wie in fact say Ghana sum doso say yewo nkramosum na yewo a Christopher sum wo na yewo abosonsum wo na ade na yatimai a Christopher ni nkramofo enkoa ade ade asi wo say odumra ye beso ya omunyusu sa ade no yewo abosonsum wo nti yesa abosonfo so de omo ade ka ho a ye bi nua na ka na ade a ye pefe obi nye kraboni obi nkwa soro sombosom sa abosonfo so do so wo Ghana enti say the Bible ni Quran mo muso ya ada na abosonfo so omo Bible ni Quran ne kosua ne de ene snap enti yesa yetime makwan na ya de sa ade ne ka ho na omo di so ai dem pefe enti ya enya de ze ubetumi aka se ya busuma de enti wonti ase ono so ne suma wosom no se yetimaji obi sum adidi ya so obi sum yaji tum enti yesa yetime makwan na omo nso di omo Bible ne yede e support mo omo so e nti me fi se ne emeka twato no na ne na me da mo nyina ase se me to nsafre mo na mo baaye atiefo ne ahwefo me na mo se mo nso mo gi ebre na mutie na ya me ne mo badwafo se twede mpomba se yedom ededum ye na ye besanya ate ye ho enka da foforo ya kra mo ye da mo ase nyame o nshira mo bye bye.